ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवते पंचम स्कंधे अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच एवं पितृसंप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमानाग्रीदो जम्बूदीपकसौ प्रजा औरस्य भद्रमावेक्षमाणा पर्यगोपायत स च कदाचित् पितृलोककामः सुरवरवनिता क्रीडाचलद्रोल्या भगवन्तं विसृजां प्रतिमामृतपरिचरणयोपकरण आत्मैकाग्रेण तपस्वाभ्याराधयं यां बभूव। तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषाः सदस गायन्ति पूर्वचित्तीं नामाप्सरसमभिप्यायामास सा च तदाश्रमोपमनमतिरमणीयं विविध निबिड विटप निकर संश्लिष्ट पुरटलतारूढस्थलविहङ्गममिथुनय्य प्रोच्यमान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिलकुक्कुटकारण्डवकलहंसादिभिर्विचित्रम् उपकूजितामलजलाशयकमलाकरमुपभ्राम तस्याः सुललितगमनपदविन्यासगतिविलासायाश्चानुपदम् खड़खड़ायमान रुचिरचरणाभरणसुनोपाकरण नरदेवकुमारा समाधियोगेन मिलितनयननलिनं मुकुलयुगलमीसदिक्तच्चक्य वचष्टतामेवादूरे मधुकरिमिव सुमनस उपजिघ्रन्ति दिवज मनुजमनोननया हृदयदुगैर्गतिर्विहारवीणां विनवलोकसुस्वराक्षरावय वैर्मनसिनृणां कुसुमादिस्य विदतीं विवरं निज कविलिगताममृतासवहासभाषणमोदमदान्तमधुकरनिकरोपद्रोधेन द्रुतपदविनाशेन वल्गुस्पन्दनस्तनकलशकबरभाररचनां देवीं ततो लोकेन विवृत अवसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशम् उपनीतो जडवदिति होवाच। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिर्वर्य शैले मायावि कापि भगवत्परदेवताया विज्ये विवर्षधनुषि सुहृदात्मनतोऽर्थे किं वा मृगान् मृगसे विपिने प्रमत्तान् बाणविमौ भगवता शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्गरुचिरावतिदित्मदन्तौ कस्मै जुगञ्जसमुनिविचरन्तविद्मा क्षेमामनुजधियां तव विक्रमोऽस्तु। शिष्या मे भगवता परिता पठन्ति गायन्ति सामसरह्यमजस्रमीशं युष्मच्छिखाविलुता सुमनो विवृष्टि सर्वे भजन्ति ऋषिगणा इव वेदशाखा वाचं परं चरणपञ्चरतिरीणां ब्रह्मणरूपमुखरां शृण्वाम तुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्गविटङ्गबिम्बे यस्यामलातपरिधं क्वचवल्कलं ते किं सम्प्रदं रुचियोर्द्विजश्रयोऽङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वसि यत्र दृष्टिस्त्रित्वा वामे पङ्को वरुणासुरभिरात्मिषाणैदृगेना सर्वं सुभगमे सुरभिकरोषि लोकं प्रदर्शय सुवत्तं तावकं मे यदत्र हितमूर्छावयावपूर्वौ अस्मद्दशमनोन्नयन्नो बिभर्तिं वहद्भूतं सरसाराशुधाधिवक्त्रे का वात्मृतिर्वदानाङ्गविरङ्गवाति विष्णु कलाशनिमिषेण मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्कितशोचिरासन्नभृगनिकरं सरन्मुखं ते यो वसौ त्वया करसरोजहस्ता पतङ्गो दिक्षु भ्रमन् ये जयते यक्षिणे मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरुजटावरुतं कष्टो वनिलो हरतिलं पटयेश नीवीं रूपं तवोधनतपश्चरतां तपोघ्नं हे तत्त्वं केन तपसा भवतोपलब्धं शर्तुं तपोहरसि मया सा मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति सा वैभवभाजनो मे न त्वां तजयाम दयितं द्विजदेवदत्तं यस्मिन्मगोऽद्रगपि यो नाभियाति लग्नं मां चारुशृङ्गहर्षिणे तुमनुव्रतं ते चित्तं जना प्रतिसरन्तु शिवाः शचीभ्यः। श्रीशुकुवाच इति ललनायुनातिविशारदो ग्रामवैदग्धया परिभाषयां तां विविधुम् अति
रदिसृभाजयामास सा च ततस्तस्य वीरयूथपतिर्बुद्धिर्शीलरूपभया श्रियौदाहृण पराक्षिप्तमानास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बूद्वीपतिना भौमे स्वर्गभोगान् बुभुजे तस्सामुहावात्मजान् स राजवर आगृहीतो नाभिनिङ् पुरुषहरिर्वे वर्षेलावृतिरम्यक् हिरण्यमय कुरुभद्रासु केतुमालसंज्ञान्नवपुत्रनान् जनयत सा सुत्वात्सुतान्वानुवत्सरं ग्रह एवापहाय पूर्वचित्रभूय एवाजं देवमुपतस्थे आगृहीतसुतास्ते मातरुनुग्रहादौत्पत्तिकेनैव सा नन्वलोपेता पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथा भागम् जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजो आगृहीतो राजा तृप्ता कामानाम् अप्सरसमेवानुनिधनमदि मन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिर्वारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते सम्परेता पितरिर्नव सम्परेते पितरिनव भ्रातरो मेरुधृतिमेरुदेवी प्रतिरूपामुग्रदृष्टिं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञां नवोदवहन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां पंचमस्कन्धे आग्नेयध्रवर्णं नाम द्वितीयोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच नाभिर्पत्य कामो प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषं वहितायात्मायजत तस्याः भावश्रद्धया विशुद्धभावेन यजिता प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रदक्षिणाविधानयोगपत्या दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीकात्मानमपराजितं निजजनाभिप्रेतार्थविधित्सया गृहीत हृदयो हृदयङ्गमं मनो नयनानन्दन् नवयवयाभिरामाविष्यकार अथ तमाविष्कृतभुजगयुगद्वयं हिरण्यमन्यं पुरुषविशेषं कपिशकौशेयाम्बरमद अधर्मश्रीवत्सलालं दरवरवनरुहवनमालाक्षौर्यमतिमणि गदादिभिर्लक्षितं स्फुटितकिरणप्रवणमुकुटकुण्डलकटकटीसूत्रहारकेयूरनु पुरान्दङ्गभूषणविभूषितमृत्युकसदस्य ग्रहपतयोधनो इवोत्तमधनमुलभ्य बहुमानं महर्णे नावनतशीर्णासु उपतस्थुः ऋत्विज ऊचुः अहर्षि मुहुर्मुहुर्तमाहर्ण्यमस्याकमनुपथान नमो नमः इत्येतावदस्त उपशिक्षितं को अर्हति पुमान प्रकृतिगुणव्यतिकर मतिरनीशैश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोरर्वार्तानाभिर्नाम रूपाकृतिभिरूपनिरूपणम् सकलजननिकाय वृजिन निरसन शिव तम प्रवर गुणगणैकदेशकथनादृते परिजनानुराग विरचित सबल सलिलसित किसलय तुलसिका दूर्वाङ्कुरय्य रपि संवृतया सर्पया किल परं परतुष्यति अथानयापि न भवति इज्जयोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे आत्मनि एवानुशमन मज्जसा व्यतिरेकेण भो भूयमानाशेषपुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाशाशीशासानानेदमेतद् अभिसंराधनमात्रं भवितुमर्हति तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मानां श्रेया परं विदुषां परमपुरुषप्रकर्षकरुणया स्वमहिमानं चापवर्ग्याख्यम् उपकल्पयिष्यनु स्वयं नापचित एवेतरवदिहोपलक्षितः अथायमेव वरो रेवतं यरि बर्हिषि राजर्षेवरदर्शभो भावा निजपुरुषे क्षणविषया सीतासङ्गनिशितज्ञानानल विधूताशेषमलानां भवत्स्वभावानाम् आत्मा रामाणां मुनीनां
हरिनामनवरत परिगुणित गुणगण परममंगलायन गुणगण कथनोऽसि अथ कथश्चिन् स्खलनच्युत्पतन जृम्भण दुरवस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय ज्वरमरण दशायाम् अपि सकलकस्मलनिरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु किच्चायं राजर्षिपत्यकामं प्रजा भवादृषीमाशासानि ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदमिधावनः फलीकरणं को वा इह नेऽपराजितोऽपराजितया मायया नवसितपदव्यानावृतमतिविषया विषयानावृतप्रकृतिरनुपासितमहच्चरणः यदुहवावतौ पुनरदभ्रकर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थधियां मन्दानां नस्तद्देवहेलनं देवदेवार्षिषामेन सर्वान् प्रतिवोढुमुविदुषां श्रीशुकुवाच इतनिगदेनाभीष्टमानो भगवान् निमिषर्षभो वर्षद राभिवादितविवन्दितचरणाश्रदमिदा श्रीभगवानुवाच अहोबतामृतस्य भवतिर्भवद्गीर्भिर्वरमसुलभ भिया चित्तो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपं कैवल्यात् तथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति मयौ हि मुखं यद् द्विजदेवकुलं तत् आग्निनीयस कलयावतरिष्याम्यात्मतुल्यम् अनुपलभमानः श्रीशुकुवाच इति निशामन्यतां मेरुदेव्या पतिमभिधायान्तर्ददे भगवान् महर्षि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वातरसनानां श्रवणानां ऋषीणामूर्धमन्थिनां शुक्लया तनुवावतार इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां पंचमस्कन्धे नाभिचरते ऋष्यावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच अतः तमु उपैत्यम् आवविव्यज्यमानं भगवल्लक्षणं सौम्योपशमवैराग्यैश्वर्यं महाविभूतिभिरनुदिनमेधमानानुभावं प्रकृतजयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चाव इतलसमवनायातितरां जगदु तस्य वा इत्थं वर्षमण वरीयसा बृहच्छलोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीरशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार तस्य हीन्द्रं स्पर्धमानो भगवान् वर्षेण ववर्ष तदवधार्य भगवान् वृषभदेवो योगेश्वरा प्रहस्यात्मयोगमाया स्ववर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत नाभिस्तु यथा अभिलषितं सुप्रजस्त्वं वरुध्याति प्रमोदभरवेलो गदयाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीतनरलोकसद्धर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं माया विलसितं अतिवर्षतातेति सानुरागम् उपलालयन् परां निवृत्तिम् उपगतः विदितानुरागमापौरप्रकृतिर्जनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामविश्य ब्राह्मणेषु निधाय सा मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नन्नारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनं कालेन तन्महिन् मानमुवाप यस्याः पाण्डवेव श्लोकाव उदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेर्नाभेर्वाचरेत् पुमान् अपत्यामगाधस्य हरिशुद्धेन कर्मणा ब्रह्मणो मन्यः कुतो नाभिर्विप्रा मङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञे समदर्शयायाम सुरोजसा अतः भगवान् ऋषभदेवा सवर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमाना
प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिरनुज्ञातो ग्रहमेदीनां धर्मानुशिक्ष्यमाणौ जयन्त्यामिन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणकर्म सामान्यायात्मतम् अभियुज्यानात्मजानामात्मसना समानानां शतं जनयामास येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठगुणा आसीद्येनेदं वृषभारतमिति व्यपदिशन्ति तमनुकुशावर्तं मिलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलया केतुर्भद्रसेन इन्द्रश्च रगिविदर्भा कीकट इति नवनवतिप्रधानाः कविर्हन्तर्यन्तरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रवत द्रुमिलश्च मशाकरभाजना इति भागवतधर्मदर्शना महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन्महिमो गृहीतं वसुदेवनारदसंवादम् उपसमायनम् उपरिष्टाद्वर्णयिष्यामः यवीयांस एकाशीतिर्जायन्ते या पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः भगवान् ऋषभसंज्ञा आत्मतन्त्रं स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थं परम्परा केवल आनन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतं वत् कर्माण्ड्यारण्यभमाणा कालेनानुगतं धर्ममाचरणेनोपशिक्षेतनिद्युतिमां समुपाशान्तौ मैत्राकारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत यक्षीर्षयाचरितं तद् अनुवर्तते लोका यद्यपि सुविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैः दर्शितं मार्गेण समाधिभिरुपायर्जनतामनुशशास द्रव्यदेशकालवया श्रद्धर्ति विविधो देशोऽपि चितैः सर्वैरपि कृतभिर्यथोपदेशं सत्कृत्वैयाज भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षेण कश्चन पुरुषो वाञ्छन्ते विद्यमानम् इवात्मनोऽन्यस्यात्मकथयनश्चन किमपि कर्हितचिदवेक्षते भर्तर्यनुशमनं विजृम्भित स्नेह अतिशयमन्तरेण सा कदाचित् तटमानो भगवान् वृषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षिप्रवृषभायां प्रजानां निशामयन्तीनामात्मजान् वहितात्मना प्रश्चय प्रणयभरय सुयन्त्रिणा तानप्युत्शिक्षयन्नीति होवाच इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् हरते विभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे दशमात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तं मत्सेवाद्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारयोषितां सङ्गिसङ्गं मानतस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्वया श्रूयदा साधवो ये जीवामयी से घृतशौर्यदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मररातिमत्सु न प्रीतयुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदीन्द्रियप्रीतया प्रीणोति न साधु मन्ये यतयात्मनोऽयमसन्नपि क्लेशद आसदेहा पराभवस्तावदबोधजातो यावज्जिज्ञासतयात्मतत्त्वं यावत्क्रियस्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धा एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मनोऽप्यधीयमाने पितॄन्नयामन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् यथा न पश्यत्य यथा गुणेहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापा नासाद्यमैथुन्यमगारमज्ञः
पुंसस्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथुं हृदये ग्रन्थिमाहो अतो ग्रहच्छेत्रसुताप्नवित्तै जनस्य मोह अहमं ममेति यदा मनोहृदये ग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढया सलेत तदा जनं सम्परिवर्तयस्मात् मुक्ता परं चैतिहाय हेतुं हंस गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च चरवर्तजन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या मत्कर्मभिर्मुत्कथया च नित्यं मद्देवसंज्ञादगुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धे अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभियजयेन सद्रक्षया ब्रह्मचर्येण संप्रमादेन यमेन वाचां सर्वर्तमद्भावविचक्षुणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्युद्यमसत्ययुक्तो लिङ्गं व्यपोहेत कुशलो ममाख्यं कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्धं विद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग्व्ययो परमेत योगात् पुत्रांश शिष्या नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थ इत्थं विमन्युरसुशिष्यादत्यज्ञान न योज्यतेत्कर्मसु कर्ममूढान् कयोजयन्मनुजो वर्थं लभेत निपातयन्यष्टदृशं हि गर्ते लोका स्वयं श्रेयासि न दृष्टिकामी लोका स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टि व्योरथान् समीहेतनिकामकामा लोका स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिर्योऽर्थान् समीहेतनिकामकामः अन्योन्यवैराः सुखलेशहेतुरनन्तदुःखं च न वेदमूढा कस्त्वं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित् अविद्ययामन्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सङ्गृह्ण कुबुद्धिं प्रयोजयेत् उत्पथगं यथान्नं गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् सज्जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान् पतिश्च स्यान्न मोचयेद्यः समुपेत्य मृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद्धर्मयारात् हत्तो हि मां वृषभं प्राहुरार्या तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाता सर्वे महीयान् सममुं सनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजत्वं रुषूषणं तद्धरणं प्रजानां भूतेषु वीरोद्भयोदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्या प्रथमास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्ध्या विविधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां
भवं परं सोऽवत वीरञ्च वीर्या समत्परोऽहं द्विजदेवदेव न ब्राह्मणस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्येन्द्रिभिः प्रहुतं श्रद्धयाः मस्नापि कामं न तथाग्निहोत्रे त्रिता तनुरुशती मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं समोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्योऽप्यन्यन्तात् परतः परस्तात् स्वर्गापवर्गाधिपतिर्न किञ्चित् येषां किमुं स्यादितरेण तेषामकिञ्जनानां मयि भक्तिभाजां सर्वाणि मद्धिष्णयत्तया भवद्भिश्चराणि भूतानि श्रुता ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदिग्भिस्तदुदाहरणं मे मनोवचोद्रकर्णे हितस्य साक्षात्कृतं मे परिवर्हणं हि विनापुमानेन महाविमोहात् कृतान्तपाशान् विमोक्तुमेषेत् श्रीशुकुवाच एवम् अनुशास्य त्यजान स्वयं मनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावा परमसुहृद भगवान् ऋषभादेश उपशमशीलानाम् उपरतकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्यं धर्मम् उपशिक्षमाणः स्वतनय सत्यज्येष्ठं परं भागवतं भगवज्जनारायणं भरतं धरणीपालनायाविशिष्य स्वयं भवन् एवोर्वरिशरीरमात्रपरिग्रह इव गगनपरिधानं प्रसक्रीडस्य आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मा वरतात् प्रव्रजाजडान्ध्यमूकबधिरपिशा शोकमादकवधूधूतवेषो अभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव तत्र तत्पुरग्रामाकर्खेटवाटकवर्टशिविर ब्रजघोषसार्थगिरिवनाश्रमान् विद्विषन् पथमवनिचरा वसदैः परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजस्तर्जन ताडन अवमेहनिष्ठन् वनग्रावस कृद्जः प्रक्षेपपूतिवातदुरक्तैस्तद् विगणयन्नेन वात्संस्थानम् एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थाने समारोपिताहं माभिमानं त्वाद्विखण्डितमनाः पृथिवीमेकचरा परिबभ्रमाम अतिसुकुमारचरणयोर्स्थलविपुलवाह सङ्गलवदनानाद्यवयवनिन्यासा प्रकृतिसुन्दरा स्वभावा हाससुमुखो नवलिनलिनदलायमानशिशिरः तारा अरुणायतनरुचिरा सदृशसुभगकपोलकर्णकण्ठनाशो विगूढस्मितवदन महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनम् उपधानं परागवलम्ब्यं मानकुटिलजटिलकपिशकेशभूरिभारो अवधूतमलिननिजशरीरेण गृहीत इवादृश्यत यरिवावस भगवन् लोक इमं योगस्याद्वा प्रतीपम् इवाचक्षणास्तत्त्वदर्शिनः
तत्प्रतिक्रियाकरं देभत्सिमिति व्रतमाजग्रमास्थिता शयाना एवास्नाति पिबति खाद्यत्वमेयत् हृदयति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धदेशा तस्याया पुरीशसुरभिः गन्धर्वायुस्तदेशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार एवं गोमृगकाकचरया व्रजतिष्ठन्नासीना शयाना काकभृगो गोचरिता पिबति खाद्यत्यमेवेहति स्म इति नानायोगचर्या चरणो भगवान् कैवल्यपुत्रशिवो अविरत परमानन्द महानन्दानुभवन आत्मनि सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो अव्यवधानान्तरोदरभावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहाय सम मनोजवान्तर्ध्यान परकाय प्रवेश दूरग्रहणादि यत्रेच्छोपगतानि नाञ्जसा नृपहृदयेनाभ्यन्नद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पंचमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ षष्ठोऽध्याय। राजोवाच ननूनं भगवात्मा रामाणां योगशमीरितज्ञाना ववर्जित कर्मबीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानीं भवितुम् अर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्तु वाक्यं न मनसो वद्या विश्रमम् अनुवस्थानस्य षट्किरात इव संगच्छते तथा चोक्तं न कुर्यात् करेत् शक्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भाचिराशीर्णं च स्कन्दतप ऐश्वरं नित्यं ददाति कामाः शीघ्रं तमनुयेया योगिनः कृतमत्रस्य पत्युजार्येव पुंसली कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहो भयादया कर्मबन्धुश्च यन्मूल्या स्वकुर्यात् को नु ददुधा। अथैवम् अखिललोकपाल ललामो अपि विलक्षण जटवदवधूतवेषभाषाचरितैर्विलक्षित भगवत्प्रभावो योगिनां साम्पराय विधिम् अनुशिक्ष्यन् स्वकलेवरं जिहात् सुरात्मन्या आत्मानं संव्यवहितम् अर्थान्तरभावेना वीक्षमाणम् उपरतानुवृत्तिरूपराम तस्य हवा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमां जगतीम् अभिमानाभासेन संक्रमणाः कोङ्कवेङ्ककुटकान्दक्षिणकर्णाटकान् देशान् यक्षयोपगता कुटकाचलोपवन आस्मकृतास्मक्वल उन्माद इव मुक्तमूर्धजो अंशवीत एव विचचार। अथ समीर वेग विधूत वेणु विशिखर क्षणजातोग्रदावान् लस्तद्वनमालेलिहाना सा तेन ददाह यस्य किलानुचरितम् उपाकरणं कोङ्कवेङ्ककुटकानां राजहर्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन मोहिता सुधर्मपथमुक्तो भयमपाहाय कुपतपाखण्डम् असञ्जसं निजमनीषया मन्दाश्रमप्रवर्तयिष्ये येन हा वावकालो मनुजापसदा देवमाया मोहिता स्वविधि नियोगस्वयो चारित्रविहीना देवहेलनाय पव्रतानि निज निजेच्छया ग्रहणानाम् अस्त्राणानांसमना शौचकेशोल्लुचनादीन् कलीनाधर्मबहुलेनोपहृतो धियो ब्रह्मब्राह्मणयज्ञ पुरुषलोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति चेते च हैर्वाक्तनया निजलोकयात्रान्धपरम्परया आस्वतासु तस्यन्ते स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। अयम् अवतारो रजसो प्लुप्त कैवलोपशिक्षणार्थं तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति। अहो भुवा सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेद्वदिपुण्डमेतत् गायन्ति यत्र जनः मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतारयन्ति।
अहो न वंशो यस्य सावदाता प्रह्यव्रतो यत्र पुमान् पुराणा कृतावतारा पुरुषा सयाद्यस्य सारकर्मं यदकर्म हेतुम् को न स्वकाष्ठां परानुगच्छेन्मनोरथेनापि भवस्य योगी यो योगमाया स्मृतिदुस्ततस्ता हसत्तया येन कृतप्रयत्ना हति यस्म सकलवेदलोकदेव ब्राह्मणगमां परं गुरुर्भवत् ऋषभाख्यस्य विशुधा चरितमीरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणम् परम महामंगलायनम इदं श्रद्धयोऽपि चितयानुसृणोत्याश्रावयति भावयितो भगवती तस्मिन् वासुदेवो एकानन्तो भक्तिरेनयोरपि समननुवर्तते यास्यामेवं कवयात्मानवरितं विविधं वृजनं संसारपरितापोपतप्यमानम् अनुवसनं स्नापयन्तस्यैव परया निवृत्त्या ह्यपवर्गमात्यन्तिकम् परम पुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवादृते भगवदीयत्वेन परिसमाप्तो सर्वार्था राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियं कुलपतिश्च कशपिङ्करो वा अश्वमेधमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्षिचित्सन भक्तियोगं नित्यानुभूतिनिजलाभनिवृत्ततृष्णा श्रेयस्त्रचनया चिरसुप्तबुद्धे लोकस्य करुणाभयमात्मलोकम् आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच भरतस्तु महाभागो यथा भगवतावनितलपरिपालनाय सच्चिन्दस्तनुशासनपरः पञ्चजन्यी विश्वरूपद्वैतरभूमेय तस्यापुपवा हवा आत्मजानकार्सेनानुरूपा नात्मना पञ्चजनयामास भूतादिरभूतसूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रभूतं सुदर्शमावरणं धूम्रकेतुर्मितिम् अजनाभनामैतदर्शं भारतमिदं यद् आरभ्य विपदिष्यन्ति सा बहुविन्महीमतिप्रति पितामहा वत्सलतया स्वेशे कर्मणि वर्तमाना प्रजा स्वधर्मम् अनुवर्तमाना पर्यपालयत् ईजेषा भगवन्तं यत्क्रतुरूपं क्रतुभिरुवच्चावचै श्रद्धया आहृतग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचातुर्मास्य पशुसोमानां प्रकृतिविकृतिरविननुशोषणं चातुर्होत्रविधिनां सम्प्रचरत्सु नानायोगेषु विरञ्चिताङ्घ्रिक्रियेषु पूर्वकं यतत्क्रियाफलं गद्धर्माख्यं परे ब्रह्मण्यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणाम् अर्थनियां कथया साक्षात्कर्ति परं देवतायां भगवति वासुदेवे भावयामान् आत्मने पुण्यं प्रदिति कषायो हविस्वधुर्युपि कृष्णमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवांसतान् पुरुषावास्वेध्यायत एवं कर्मविशुद्ध्या विशुद्धसत्त्वस्यान्तर्हृदयाकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुषरूपो लक्षणे श्रीवत्सकौस्तुभवनमाला आरित गदादिभिरुपलिख्यते निजपुरुषलिखितेन आत्मने पुरुषस्फुरे विरोचमान उच्चैस्तरां भक्तिरनुदिनमेधमानरया एवं वर्षायुत्सहस्रपर्यन्तवसितकर्मनिर्वाणावात् सुरो अधिभुज्यमानं स्वतनेभ्यो रिक्तं प्रत्ययपैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकलसम्पन्निकेतात् पुलहाश्रमं प्रव्रजराज यत्र भाव भगवान् हरिरद्यापि तत्रत्यनां निजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यते इच्छारूपेण यत्याश्रम पदाम् उभयतो नाविदृशचक्रैश्च नन्दी नाम सरित्प्रवरा सर्वथा पवित्रीकरोति तस्मिन् भावकिलशैकला पुलहाश्रमोपवने विविधकुसुमकिसलय तुलसिकाम्बुवि कन्दमूलफलोपहारस्य समीयमानो भगवत आराधनं विविक्तो उपरत विषयाभिलाष उपव्रतोपसमापरा निवृत्तं वाप
तयेत्थम् अविरतपुरुषपरिचर्या भगवती प्रवर्धमानानुरागभरत द्रुतहृदयशैथिल्यं प्रहर्षवेगेनात्मन् उद्भिद्यमानरोपपुलक कुलक औत्कण्ठ प्रवृत्त प्रणयवास्म निरुद्धावलोकयन् एवं निज रमणारुणचरणारविन्दानुध्यान परिचित्त भक्ति योगेन परिप्लुप्त परमा आह्लाद गंभीरा हृदयावगाढ धिष्णस्ततामपि क्रियमाणां भवत सपर्यां न सस्मार इत्थं धृत भगवत ऐडय्याजिनवास सानु समनाभिषेक आद्र कपिश कुटिल जटाकलापेन च विरोचमाना सूर्यचा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषम् उज्जिहान से सूर्यमण्डले अभ्युपतिष्ठन्नेतदुहोवाच परो रजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेथं जजानं सुरेतसादा पुनराविश्य षष्ठे हंसं गृध्राणं निसृद्धिङ्गिरामिमम् अथ अष्टमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्या कृताभिषेकनैमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृह्णानो मुहूर्तत्रयामुदकान्त उपविशेष तत्र तदा राजन् हरिणा पिपासया जलाशयभ्यास्यमैकैवोपजगाम तया पेपीयमानम् उदके तावदेवाविदूरेण नदतो मृगपतेर्नादौ लोकभयङ्कर उदपतत तमुपसृत्य सा मृगवधूः प्रकृतिविक्लवा चकितनिरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाविनिवेशेषव्यग्रहृदया पारिप्लवदृष्टिर्गतदृशा भयात् साहसे सैवोच्चक्रगाम तस्या उत्पतन्त्या अन्तर्वन्त्या उर्भयावगलितो योनिर्निर्गतो गर्भस्रोस्ते निपपात तत्प्रसवोत्सर्पणभयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्य स्यादिर्यां कृष्णासारसतीं निपपाथात् च ममार तं त्वेणकुणकं कृपणं स्रोतसानुह्यमानमभिवीक्ष्यापविध्यं बन्धुरिवानुकम्पया राजर्षि भरत आदाय मृतमातरमित्याश्रम पदम् अनयत तस्य वा एणकुणक उच्चैरे तस्मिन् कृतनिजाभिर्मानस्या हरहरस्तत्पोषणपालन लालन प्रीणनानुध्यायेनात्मनियमा सह यमा पुरुषपरिचर्यादया एकैकशा कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमाना किल सर्वा एवोदवसन् अहो बतायं हरिणकुणकः कृपण ईश्वररथचरण परिभ्रमणरणेयु स्वगणश्रुतबन्धुभिर्परवर्जिता शरणं च मोपसादितो मामेव माता पितरौ भ्रातृघातिने यथोथिकांशैवोपेयाय नान्यं कञ्चन वेदमय्या विस्त्रस्तास एव मया मत्परायणस्य पोषणपालनप्रीणनलालनमयन सुयूनाष्ठेयं शरणयोपेक्षादोषविदुषां नूनं हार्यं साधवा उपशमशीला कृपणश्रुत एवं विद्यार्थे स्वार्थानपि गुरुतरानुपेक्षन्ते इति कृतानुषङ्गा आसनशयनाटनस्थानासनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबन्धहृदयासीत् कुसुकुसुमशमित पलाशफलमूलोदकान्यहरिष्यमाणो वृक्षशालावृकादिभ्यो भयमांसमानो यदा सा हरिणकुणकेन वनं समाविशति पथिषु सा मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमति प्रणयभरहृदया कार्पण्यात् स्कन्धेनोद्वहति एवमुत्सङ्गम् उरसि चाधायोपलालयन् मुदं परं मामवापकियायां निवर्तमानयान् अन्तराले अपि उत्थायोत्थायेदैनम् अभविचक्षित तर्हि वावशवर्षपति प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशीष आशास्ते स्वस्तिस्तत्तात् सर्वर्तयित अन्यदा वृषिम् उद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपणा
सकरुणमतिर्दर्शेण हरिणकुणकविरहलविलः हृदयसन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरंवित इति होवाच अपि वतसा वै कृपणेन बालको मृतहरणीसुतो वहो ममार्णानिसटकिरातमतैर्कृतसुकृतस्य कृतविश्रवस आत्मप्रत्ययेन तदभिगणयन् सुजनम् इवागमिष्यति अपि क्षेमेणास्मि नास्म्रापोवने च सस्वाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि अपि च नवृकः शालावृको अन्यतमो वा नैकचर एकचरो वा भक्ष्यति निम्प्लोचति ह भगवान् सकलजगत्क्षेमोदयस्त्रयाद्यापि मम न मृगवधोन्यासा आगच्छति अपि स्त्विदकृतसुकृतमागत्य मा सुखयिष्यति हरिणराजकुमारो विविध रुचिर्दर्शनीय निजमृगधारक विनोदैर्सन्तोषसनापनुदन् स्वेलिकायां मामृषा समाधिना मिलितदृशं प्रेमसंरम्भेण चकित आगत्य प्रसद परुषविषाणाग्रेण लुठति आसादित हविषवरिष दूषिते मयोपलापालब्धो वीतवीता सपदुपरतरास श्रीकुमार वदहितकरणकलापास्तेः किं वारे आश्रितं तपस्वा यानया यदियमवनि सविनय कृष्णसारतनय तनुतर शुभग शिवतमाकर खुरपदपङ्क्तिर्भिर्द्रविणविदुरतारुतस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वथा कृतकौतुकं द्विजानां सर्वापवर्गापकामानां देवयजनं करोति अपि स्विदशौ भवानुपरिवित्रेतेन मृगवति भयान् मृतमातरं मृगमाज्वालकं स्वाश्रम परिभृष्टमनुकम्पया कृपणजनवत्सला परिपाति किं वात्मज विश्लेश्वरयुद्धवदहन शिखाविरुक्तप्यमान हृदयस्थलनलिनीकं मामुपसृतं गीततनयं शिशिरशान्तानुरागगुणित निजवदन सलिलामृतम् गभस्तभिः स्वदयस्तीति च एवं घटमानमनोरथाकुलहृदयो मृदा धारकाभासेन स्वारब्धकर्मणा योगारम्भणतो विभ्रंसिता स योगतापसो भगवदाराधनलक्षणास्य कथम् इतरथा जायन्तरेणकुडका आसंज्ञा साक्षान्नि श्रेयस्प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यग्द्विसृजाद्विजातस्य तैः स्वन्मन्त्राय विहतयोगारम्भणस्य राजर्षिर्भरतस्य तामनमृगाभर्कपोषणपालनप्रीडनलालनानुषङ्गेणाभिगणयत् आत्मानम् अहिर्वाकुविलं दुरतिक्रमं कालः करालरवश आपपद्यत तदानीम् अपि पार्श्ववर्तिनम् आत्मज इमामनुशोचन्तम् अविवेक्ष्यमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरं मृतमनुं न मृतजन्मानुस्मृतितरवसन मृग शरीरमवाप तत्रापि हवा आत्मनो मृगवत्कारणं भगवत आराधनशमीहानुभामेनानुस्मृत्य भ्रशम् अनुतप्यमान आह अहो कष्टं भ्रष्टोऽहं महात्मथाम् अनुपथाद्व्याधिमुक्तसमस्तसंगस्य विविक्तपुण्यारण्य शरण्यस्यात्मतो आत्मनि सर्वेशात्मानं भगवती वासुदेवे तदनुश्रवण तदनुश्रवण मनन संकीर्तन आराधनानुस्मरण अभियोगेनान्यशून्यशक्लामयेन कालेन समावेशितं समाहितं कार्षेण मनस्तस्तु पुनर्मम बुधस्यारान् मृगसुतमनुपरिसृशाव
इत्येवं निर्वेदो वृषजमृगीं मातरं पुनः भगवतक्षेत्रम् उपशम शीलं निगणदयितं सालग्रामं पुलस्त्यपुलहाश्रमं कालिञ्जरजात्मजागाम तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणं सङ्गाच्च प्रसम उद्विग्न आत्मसाचरा शुष्कप्रण तृणविरुधाः वर्तमानो मृगत्वं निमित्तावसानमेव गणयन् मृग शरीरं तीर्थोदकन् क्लिन्नम् उत्सर्ज। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भरतचरिते अष्टमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ नवमोऽध्यायः। श्री सुकुवाच अथ कथश्चित् द्विजवरस्याङ्गिरङ्गप्रवरस्य समदमः तपा स्वाध्याय अध्ययनत्यागसन्तोषतितिक्षा प्रसय विद्यानुसूयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्या स्यात्मसदृशश्रुतशीलाचार्यरूपौदार्य गुणानं सौदर्या अङ्गजा बभूवुर्मिथुनं च विविवयस्यां भार्यायां यस्तु तत्र पुमांस्तं परं भागवतं राजर्षिप्रवरं भरतं मुष्टमृगशरीरं चरमशरणेन विप्रत्वं गतमाहो तत्रापि स्वजनं सङ्घास्य भ्रसमुद्विज्यमानो भगवता कर्मबन्धना विध्वंसनश्रवणस्मरणगुण विवरणचरणारविन्दयुगलं मनसा विदधात्मनं प्रतिघातुमाशङ्कमानो भगवदनुग्रहेणानुसृतस्वपूर्वजन्मना जन्मावलिरात्मानमुन्मत जडान्धवधिर्स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य तस्यापि वात्मजस्य विप्राय पुत्रस्नेहानुबन्धमना आह समावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान् उपनीत स पुनः शौचाशमादीनं कर्मं नियमानानि विप्रेतान् विषमशिक्षेन विदिष्टेन हि भाव्यं पितुपुत्रणेति तथापि तदो पितृसन्निधावेवासदृचीनमिव अस्मकरोति छन्द्यास्यध्यापिष्यन् साव्रार्तिभिः सप्रणवौ शिरस्त्रीपदवीं सावित्रीं गृहस्य वासन्तिकान् मासान् धियान् अप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास। एवं स्वतनुज आत्मन्यु अनुरागावेशितचित्तः शौचाध्ययनव्रतनियम कुर्वन् अश्रूषणादौपकुर्वाणका कर्माणि समनुष्ठेन भावत्यमित्य सदाग्रहा पुत्रम् अनुशास स्वयं तावदनिगतं मनोरथा कालेन प्रमत्तेन स्वयं गृहे एव प्रमत्ता उपसंहिता अथ वीयसी दुषति स्वगर्भजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य स्वयं अनुसन्तया पतिलोकम् अगात पितर्युपरते भ्रातर एनमत्प्रभावद्विदस्त्रयां विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परिविद्यायां जडमतिरिति भ्रातारुणशासननिर्बन्ध्यानतवत्सन्तु स च प्राकृतैर्दीपद शुभिर्मत्तजडविधिरेत्यभिभाषमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च सकारमाणा परेक्षया करोति विष्टतो वेतनतो वायाक्षया यरक्षया वोपसादितमल्पं बहुवृष्टं कदन्नं वा व्यवहरति परं नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तं नित्यनिवृत्तनिमित्तस्वसिद्धविशुद्धानन्दभवा अनुभवानंद स्वात्मलाभाधिगमः सुख दुख द्वयोर्द्वन्द्वनिमित्तयोरसंभाविता देयाभिमाना शीतोष्णवातवर्षेषु वृष इव नामवृत्ताङ्गं पीनं संहननाङ्गा स्तण्डिलसंवेशनानुमर्दनामञ्जनरसा महामणिर्वानभ्यव्यक्तिर्ब्रह्मवर्चसा कुपटावृत कटिस्पवितेनो मृष्णादुजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति
संज्ञात जनामतो विचचार यदा तु परत आहारं कर्म वेतनत ईयमानं स्वभातृभिरपि केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किन्तु न समं विषमं नूनम् अधिकतमवेदं कणपुण्या कफलीकरणं कुलमासस्थालीपुरीषादिन्यं व्रतं वधूहरति अथ कदाचिदपि वृषलपतिर्भृद्यकालय पुरुषैः पशुमाल भतापत्यकामा तस्य दैवमुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचरा परिधावन्नतो निषीदसमये तमसा अवृतयायामन् अधिगतपशवः आकस्मिकेन विधिना केदारेण वीरासनेन मृगविहारादिभ्यः संरक्ष्यमाणङ्गिरप्रवरसुतमपश्यन् अथ त एनमन्यवद्यलक्षणमनवृश्च भरतकर्मनिष्पत्तिं मन्यमाना बद्ध्वा रशनया चण्डिकाग्रामम् उपनिन्दे विकसितवदना अथ फणयतं स्वविधिनाविशिष्यातेन वा स्याक्षादभूषणे भूषणालेपस्त्रकतिलकादिभिः रूपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमालया लाजकिसलयाङ्कुरफलोपहाराोक्तया वैश्यसंस्थया माता गीतस्तुतिर्मृदङ्गपणव घोषेणुचा पुरुषं वपुर्भद्रकाल्यां पुरत उपवेशयामाशुः अथ वृषलराजपाणिः पुरुषपशोरसगावसेन देवीं भद्रकालीं यक्ष्यमाणस्तद्विमन्त्रतमश्रीमतीं करालनिशितमुपाददेः इति तेषां वृषलानां रजस्तमा प्रकृतीनां धनमद रज उक्तिस्तमनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्थीकृत्योपथेन स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वं भूतसूनायाम् अपि अनुत्तमां लम्बनं तदुलभ्य ब्रह्मतेजसाति दुर्विषेण दन्ध्यमानेन वपुषा सहस्रोषाट्सैव देवी भद्रकाली भृशमर्षरोषावशेर्भव विलसितभ्रकुटिविटपकुटिलदृष्टाङ्गरूक्षीणाट्टोपातिभयानकवदना हन्तु कामेदं महाट्टहासमृतसन्नं वेण विमुञ्चति तत् उपत्यपापी यसां दुष्टानां तेनैवासिना विकृण्य श्रीणां गलात् सृगासन्वत्सणं गणेन निपीयातिपानमृतं बिहलोच्चित्रं स्वपाशदैसा जगौ नृतं च विहार सशिरस्कन्दुकः लीलया एवमेव खलु महदभिचरा अभिचारातिक्रमः का स्त्रीणात्मने फलति न वा एतद्विष्णुदत्तं महदद्भुतं यद् सम्भ्रमं स्वशिरक्षेण चेतन आपतितेऽपि विमुक्तदेहा अध्यात्मभावसुदृढहृदयग्रन्थीनां सर्वसत्त्वसुहृदात्मानां निर्वैराणां साक्षात् भगवता निमिषारि वारायुधेन प्रमत्तेन तैस्तरीभावैः परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलं कुतश्चिद् उपशतानां भागवत परमहंसानाम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे जडभरतचरिते नामोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ सिन्धुशौवीरपतेशहोरगणस्य व्रजत इक्षु मत्स्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान्वेषणसमये दैवेनोपसादिता सा द्विजवरोपलब्ध एव पीवा युवा सङ्गणाङ्गो गोकरवद्ब्रह्मोढमलमित पूर्वभिष्टिग्रहीते सा गृहीते प्रसवमदधा उवाच शिविकां सा महानुभावा
यदा हि द्विजवरस्येषु मात्रावलोकानुगर्तेन समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगता स्वशिविकां रहुगण उपधार्य पुरुषाधारिवदाहे वेढारा साधितकमृत किमित विषम पुनीते यानमिति अथ तैश्वरौचः सोपालमुपां कर्योण्यपाय तुरीयाशङ्कितमनशस्तं विज्ञापयां बभूवुः न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्निमानुपथा साध्वे वहामा अयमनुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन स वोम वयं पारयाम इति सांसारिको देहोशैव नूनमेवा कस्यापि सर्वेषां सांसारिगणां भवितम् अरितं निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रहुगण उपाविश्वबद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषद उत्थितमन्युर्विस्फुटब्रह्मतेजसं जातवेदशम् इव रजसाम् आवृतम् अतिराह अहो कष्टं भ्रातव्यं गुरुं परिश्रान्तो दीर्घमध्वानमेकम् एव विवानं सुचिरं नाथ पीवानसङ्गनाङ्गो जरसा शोभद्रुतो भवान् सखेनो एवापरेते सङ्घटम् इति बहु विप्रलब्धोऽप्यविद्ययार्चित द्रव्यगुणकर्माशयस्व चरमकलेवरवस्तूनि संस्थानविषये अहम् एत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रतो ब्रह्मभूततूष्णीं शिविकां पूर्ववधूवाः अहं पुनः स्वशिविकायां विषमगतां प्रकुपित उवाच रहुगण किमरे त्वं जीवनमृतो मां कथतीर्थभरतशासनम् अतिचरिषि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिर्जनताया यथा प्रकृतिं स्वभजिष्यसि इति एवं वैवध्यविभाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्येन मदेन तिरस्कृतावशेष भगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मभूतं सर्वभूतसुरात्मा योगेश्वरचर्चाया नातिव्यक्तिमतिं विस्मयमानि विगतस्मया इदमाह ब्राह्मणोवाच त्योदितं व्यक्तमप्रिप्रलब्धं भर्तुर्समे स्यादधिवीरभारा गन्तुर्यदि तदिगम्य मद्वापि वेतिराशो न विदां प्रवादास्तौल्यं कार्शं व्याधयादयश्च क्षुद्रभयं कलिरिच्छा जरा च निन्द्रारतिर्मन्युरहं मदसुशोदेन जातस् हिमेन सन्ति जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्त्यवद्यधिकृतस्य दृष्टम् स्वस्वाम्यभावो द्रविडयत्र तैरुच्युतेषु विधिकृत्य योगा विशेषबुद्धिर्विवरं मनाक्षा पश्यामयन् व्यवहारतोऽन्यत् कैश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन् करवामि किं ते उन्मत्तमत्तजडवतस्त्वसस्तां गतस्य मे वीरचिकित्सितेन अर्था कियान् भवतः शिक्षितेन स्तप्रमत्तश्चपेष्टपेशः श्रीशुकुवाच एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्यं मुनिवर उपशमशील उपरतानात्मनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन् राजयानपि थोवास चापि पाण्डवेव सिद्धशौवीरपति तव जिज्ञासायां सम्यक् श्रद्धयाधिकृताधिकार तद्हृदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रित्य बहुयोगग्रन्थसम्मतं प्रवारुह्य शिरसां पादमूल उपसता क्षमापयन् विगतनृपदेव स्मय उवाच कस्त्वं निगूढरस्यरसि द्विजानां विवर्षसूत्रं कतवोऽवधूता कस्यापि कुत्रत्यह्यापि कस्मात् क्षेमायनस्येदसिनोऽत्र शुक्ला न संविशङ्के सुरराजवज्रा न त्रयक्षल शूलानयमस्य दण्डात् नायर्कसोमानिलेभित्तपासाचरन् टांसके व्रसं ब्रह्मकुलावमानात् तद्ब्रह्मसङ्गो
जडमन्निगूढविज्ञानवीर्यो विचरैस्य पारा वञ्चासि योगो ग्रथितानि साधो न क्षमन्ते मनसापि भेतुम् अहं न योगेश्वरमात्मतत्त्वं विदां मुनीनां परमं गुरैः द्रष्टुं प्रवृत्ताः किमहारिणं तत् साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम् स वै भवान् लोकनिरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिङ्गो विचरन्त्यभितपस्वित् योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धि कथं विचक्षित ग्रहानुबन्धा द्रष्टुं क्षमा कर्मतयात्मनो वै भर्तुर्यगन्तुं भवतश्चानुमन्ये यथा सतोदायननाद्यभावात् समूलयिष्टो व्यवहारमार्गः स्थाल्यगिन्तापत्स्यो वितापस्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्ध्री देहेन्द्रियवासा स्वसन्निकर्षा ततः श्रमति पुरुषस्यानुरोधात् शास्ताद् विगोप्ता नृपतिं प्रजानां यः किन्नरो यो वै नापि नष्टिपिष्टं स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदीयमानो विजहात्यगौघं तन्मे भवानरदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य कृशिष्टमैत्रीर्दृशमार्तबन्धो यथा तरे सद्व्यवहानमङ्ग न विक्रया विश्वश्रुतस्य साम्येन्भीताभिमस्तेस्तवापि महद्धिमानात् स्वकृताद्भिमाद्रिं नक्ष्यत्युदूरादपि शूलपाणि ॐ तत्सदिति ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे दशमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ एकादशोऽध्यायः। ब्राह्मण उवाच अकोविदः कोविदवादवादान् वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठा न शूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्तीं तथैव राजन् गुरुगार्यमेदवितान् विद्योर्विजिम्प्रतेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो नुचकास्ति साधु न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचसमासन् स्वप्ने निरुक्त्या ग्रामेदि सौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात् यावन्मयो रजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसावानुरुद्धम् चेतोभिराकुतिभिरातनोतिं निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा शवासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विकृताश षोडशात्मा बिभ्यत्प्रथङ्गनाभिरूपभेदम् अन्तर्बहिष्टं च पुनरस्तनोति दुःखं च व्यतिरेक्तं च तीव्रम् कालोपपन्नं फलमान्यव्यक्ति रचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटा तावानयं व्याजहार सदा विचेत्रज्ञसाध्य भवति स्थूलसूक्ष्मा तस्मान्मयो लिङ्गमदो वदन्ति गुणाद्गुणत्वस्य परावरस्य गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तो क्षेमाय नैर्गुण्यमतो मनस्या यथा प्रदीप्तो घृतवर्तिमश्वन् शिखा सधूमा वज्रधृन्यदा स्वयं पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनः श्रूयते अन्यत्र तत्त्वम् एकादशासन्मयसा हि वृत्त्यम् आकूतयः पञ्चधियोऽभिमानः
मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादशवीरभूमिः गन्धाकृते स्फररस्रवांसि विसर्गरत्नर्धजि अभिजल्पशिल्पा एकादशं स्वकिरणं ममेति शयिष्याम्यहं द्वादशमेक आहु द्रव्यस्य स्वाभावकर्मकालैरेकादशामी मनसो विकाराः सहस्रशात्कोटिरसस्य चेतग्रतो न मिथो न स्वतस्यो चेत्रज्ञेतामनयो विभूतेर्जीवस्य माया रचितस्य नित्या अविर्हिता क्वापि तिरोहितास्य शुद्धं विचष्टे ह्यवशुद्धकर्ता। ओम श्रीमद्भागवत शुद्धकर्ता क्षेत्रज्ञात्मा पुरुषः पुराणं साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेश नारायणो भगवन् वासुदेवा स्वयमायतात्मन्यवधीयमाना यथा नीलास्यस्थावरजङ्गमाना मम आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत् एवं परो भगवान् सुदेवः क्षेत्रज्ञात्मेदमनुप्रविष्टा न यावदेतां तनुभृन्दिरेन्द्रं विदूयमायां वयनोदयेन विमुक्तसङ्गो जितषट्पत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमति हि तावत् नायावदेतन्मनयात्मलिङ्गं संसारतापा वपनं जनस्य यच्छोकमोहमयरागलोभ वैराग्यानुबन्धं ममता विधत्ते भ्रातृव्यमेनं तददर्भवीर्यम् उपेक्षयादितं प्रमत्तः गुरुर्हरेशरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकं स्वयमात्ममोक्षम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ब्राह्मणरघुगणसंवादे एकादशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वादशोऽध्याय। रघुगणुवाच नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्चीकृतविग्रहाय नमो वधूद्विजबन्धुलिङ्गन् निगूढनित्यानुभवाय तुभ्यं ज्वरामयार्तस्य यथागतं सद् निदागदग्धस्य यथा हिमाम्बा उदेह्यमाना हि विदष्टदृष्टे ब्रह्मन्वचस्ते अमृतमौषधं मे तस्माद् भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम् अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे यथा योगेश्वरदृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलं निहञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुस्मिन् भ्रमते मनो मे। ब्राह्मणोवाच अयं जनूनामुचलन् पृथिव्यां यः पार्थिवकस्य हेतो तस्यापचाङ्घ्रयोरधिगुल्फजङ्घा जानुरमध्योरशिरोधरांशा अंशे हृदिदार्विशिबिका च यस्यां सौवीर्यराजेतपदेशयास्ते यस्मिन् भवान् रूढनिजाभिमानो राजास्मि सिन्धुष्वति दुर्मदान्धा शोच्यानिमास्त्वामधिकष्टदीनान् विष्ट्यानि गृह्णन् निरनुग्रहोषि जनस्य गोप्तासि विकर्तमानो न शोभसे वृद्धसभासु दृष्टा
यदाशितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नाम तोऽन्यद्व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेयम् एवं निरुक्तं चितिशब्दवृत्तं सन्निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनया कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः एवं कृशं ये स्थूलमणुवृन्द्यद् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावा सयकालकर्मन् नाम्ना जयाभेहि कृतं द्वितीयं ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकम् अनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यं प्रत्यक्प्रशान्तं भगवच्च संज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति रहुगणैस्तत्तपसा न याति न चेच्छया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः विना महत्पादरजोऽभिषेकं यत्रोत्तमं श्लोकगुणानुवादा प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघाता निषेव्यमाणो अनुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतिं जक्षति वासुदेवो अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टश्रुतसङ्गबन्धा आराधनं भगवतीह मृगोपमं मृगसङ्गाततार्था सामा स्मृतिर्मृगदेहेऽपि वीरः कृष्णार्चनप्रभवानुजहाति अथो अहं जनसङ्गादसङ्गो विसङ्कमानो अविवृतश्चरामि तस्मान्नरो सङ्गसुसङ्गजाता ज्ञानासिनेहैव विवृक्नमोहा हरिं तदीहा कथनश्रुताभ्यां लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ब्राह्मणरघुगणसंवादे द्वादशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय।